नमस्कार गुड मॉर्निंग टू एवरीवन मु लिपु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़ी उपर जणाई दिए न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चय भाव में गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपर नजर पकेबा। बंगोपसागर लघुचाप सक्रिय आज 3 जिले में प्रबल बर्षिब 3 रु निर्धूम छेचिब और गत 24 घंटा अनुकूल सर्वाधिक 143 मिनी वर्षा हो पार आहरी निर्धूम बर्षिब आसंता 3 रु प्रबल वर्षा हेब। चाषी शीघ्र बिहन बुणाबुणी काम सारंतु बोली वरिष्ठ पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्रनाथ पशुपालक कहते किंतु राज्यर गज मरुड़ी आशंका नहीं। जून 1 तारिख आज सुधा राज्य में 30% नियंटिया वर्षा होईची। परवर्ती खबर एका बेले 44% बढ़िब कर्मचारी दरमा लागू हेब अष्टम वेतन कमिशन। देश में शेष होईची निर्वाचन बहुमत पाई सरकार गठन करिछि बीजेपी नेतृत्व स्वाधीन एनडीए आउ तृतीय थर पाई प्रधानमंत्री भावे शपथ नहीं नरेंद्र मोदी। परवर्ती खबर भारतीय डाक विभाग में 35,000 पदवी पाई विज्ञापित होईची। 10वीं पास करथिले 15 जुलाई करिपारिबे आवेदन और प्रार्थी एक भल सुजोग सृष्टि होईची। ग्रामीण डाक सेवाक बम्फर पोस्ट पाई इंडिया पोस्ट घोषणा करिछि। वर्तमान एह नियुक्ति विषय में केवल संक्षिप्त विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। विज्ञप्ति आज किछि दिन पर 15 जुलाई 2024 प्रकाश पाइब। एही दिनटारू पंजीकरण मध्य आरंभ हेब। जेउ माने एही पोस्ट गुड़िक में आवेदन करिवे एवं लिंक सक्रिय हेबा सहित आवेदन करिपारिबे। परवर्ती खबर ओडिशा रे पहुंचिले परवर्ती मुख्य शासन सचिव मनोज आहुरी। सचिव तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा ओडिशा कैडर रे वरिष्ठ अधिकारी मनोज आहुरी आज ओडिशा रे पहुंचंती। सकाल समय रे से भुवनेश्वर विमान बंदर रे दिल्ली रु आसी पहुंचंती। वर्तमान मुख्य शासन सचिव प्रदीप जेनांकर आज कार्यकाल सरुची। से तांकर कार्यकाल शेष दिन को नहीं एक ट्वीट करिसंती। सोशल मीडिया और एक्स रे एक लिखिसंती जे आज ऑफिस रे तांको शेष दिन। एहा परे जने साधारण व्यक्ति भाबे जीवन एक नुआ पर्यायर आरंभ हेब। सूचना थाउ कि राज्यर मुख्य शासन सचिव प्रदीप जेना कार्यकाल आज शेष दिन। पूर्वर आगकू तांको कार्यकाल बढ़ाजिब ना तांको स्थान नुआ मुख्य शासन सचिव नियुक्ति कराजिब तांको नै चर्चा रे जोर धरी चलीची। ए सबु भितरे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनोज आशुंको हठात केंद्र ओडिशा को फेराई अना जायछि। परवर्ती खबर भारतीय सेना इतिहास रे प्रथम थर 2 स्कूल सांग स्थल सेना और नौसेना होइचंती। स्थल सेना मुख्य भावे कार्य भावे ग्रहण करिवे किंतु तांकर एही दायित्व ग्रहण परे भारतीय प्रतिरक्षा क्षेत्र रे एक नुआ अध्याय सृष्टि हेबाकू जाउची। गोटे स्कूल रे 2 साथी स्थल सेना एवं नौसेना मुख्य व्यवहार सौभाग्य अर्जन करिसंती। दिनेश त्रिपाठी नौका भावे नियुक्ति रहिसंती। भिन्न भिन्न स्थान रे रहुथिले मध्य सर्वदा जोगाजोग रहुथिला उभयंक मध्य रे। परवर्ती खबर आगामी 5 वर्ष भितरे ओडिशा को सर्वाधिक 1 लाख कोटी टंकार आसीबो रेल प्रोजेक्ट एवं समाधान सभा राज्यसभा को कृतज्ञता जणाइबा सह रेलवे विकसित भविष्य नहीं प्रतिश्रुति दैछंती केंद्र रेल मंत्री एवं ओडिशा को 1 लाख कोटी प्रकल्प दियाजिबारु ने घोषणा करिसंती केंद्र मंत्री। ताहा सह ओडिशा इलेक्ट्रोनिक मैन्युफैक्चर क्लस्टर भाव में परिचित हेबाकू जाउछि बोली कहते अश्विन। बैठक आहरी कहते गत 10 वर्ष तले ओडिशा को 800 कोटी टंका रेल बाबद को दि जाइथिबा बेले एबे ताहा बढ़ीछि। पूर्वर ओडिशा को मिलुथिबा 800 कोटी कौनसी भी विकास काम अति नगण्य। आगुर ओडिशा प्रति अवहेला करा जाउथिला किंतु मोदी सरकार शासन काल रे ओडिशा को बेस गौरव दि जाइछि। परवर्ती खबर जियो यूजर बड़ झटका 25% बढ़िला सबु प्लान रो दाम। एबे केवल एही प्लान रे मिलिबो अनलिमिटेड 5G किंतु वर्तमान कंपनी एही प्लान को बंद कर दिया जाइछि जहां ग्राहकों को निराश करिछि। ग्राहकों को बड़ झटका देइछि रिलायंस जियो। एही प्लान आसीबा परठारु अनेक उपभोक्ता खुशी होई जाइथिले हेले किछि दिन व्यवधान रे प्लान बंद हेबा परे वर्तमान जियो और व्यवहारकारी को निराश हेबाकू पड़िछि। आज कंपनी पक्षरु विभिन्न रिचार्ज प्लान रो दाम को वृद्धि करबाको निष्पत्ति होईछि। जियो टैरिफ वृद्धि करबा बोली घोषणा करिछि। नुआ नियम जुलाई 3 रु लागू हेबो। एबे अनलिमिटेड 5G केवल 2GB पर बाला पैक रु अधिक प्लान रे ही पाइबे। लोक माने अधिक टंका देई से माने मोबाइल रु रिचार्ज करिवे। वर्तमान वैल्यू एडमिशन विभाग एक टंकिया प्लान को हटाई दिया जाइछि। परवर्ती खबर हठात बरफ पहाड़ खसवा को लगिला भयर थरिले श्रद्धालु। वीडियो भाइराल होइछि देखंतु। एठारे गांधी सरोवर रे होइछि हिमालय एवं बरफ सबु तळ को खसुची। एही घटनार वीडियो मध्ये सामना को आछि। एबे सुद्धा मिलिथिबा सूचना अनुसार कोनोसी प्रकार रो जीवन हानि हेबार खबर आसी नाही। घटनाटी रविवार दिन जेबे एक घटना घटिथिला तो केदारनाथ मंदिर पाखरे केही रेकर्ड करि नथिले जेउठारे बरफाच्छन्न पहाड़ हठात खसिबाडू स्पष्ट देखिबाकू मिलिछि। बरफर ठंका पहाड़ खसिबा कारणरू सेठारे दर्शन
କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ପାହାଡ଼ ଆଡ଼କୁ ରହିଥିଲା। ଘଟଣାଟି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଜିଲ୍ଲାର ଏଠାରେ ମନ୍ଦିରର ନିକଟରେ ଗାନ୍ଧୀ ସରୋବର ଉପରେ ଏହି ଘଟଣାର ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସୂଚନା ଦେଇ ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗର ଏସ୍ପି ଡାକ୍ତର ବିଶାଖ ଅଶୋକ ଭବନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣା ସକାଳ 5ଟାରେ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହି ତିନୋଟି କାରଣରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଲା ବିଜେପି। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଜେପି ଏଥର ବହୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାର କାରଣ ଖୋଜିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ଦଳ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଦଳର ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳକୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା ବୋଲି ଦଳୀୟ ସୂତ୍ରରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦଳୀୟ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଦଳର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବା ପଛରେ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହିଛି ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୀକ୍ଷାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକମାନେ ମତାମତ ନେଇ ନଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିନଥିଲେ। ଫଳରେ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ ସତ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାରିଦୁଆର ଖୋଲି ହାତ ଟେକିଦେଲା, ଏବେ ଉଠିଲାଣି ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁକିଂ କଥା। ଟଙ୍କା ଦେଇ କାଳିଆ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭକ୍ତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଉଠିଲା। ସରକାରଙ୍କୁ ଆସିବା 6 ଘଣ୍ଟା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦୁଆର ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି କହିଲେ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବଡ଼ଦେଉଳ ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହିଁଲେ ସରକାର ବି ବଦଳିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପି କ୍ଷମତା ଆସିବା ପରେ ଖୋଲାଗଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦୁଆର। ଖୋଦ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 2 ଜଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟମାନେ ପୁରୀରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବା ସକାଳୁ ଚାରିଦୁଆର ଖୋଲିବାରେ ମୂଳ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଲଟିଛି। ହେଲେ ଭକ୍ତ ଭାବିଥିଲେ ଚାରିଦୁଆର ଖୋଲିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଖୁସିରେ ଫେରିବେ। ହେଲେ ଫଳାଫଳ ଓଲଟା ହେଲା। ବରଂ ଭିତରେ ଭିଡ଼ ଏମିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହେଲା ଯେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସି ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଫେରାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାକାଶରୁ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ଙ୍କ ଫେରିବା ନେଇ ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ ଦେଲେ ଖୁସି ଖବର। ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ କହିଲେ ଏଭଳି, ତାଙ୍କୁ 14 ତାରିଖରେ ଫେରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୋଇଂଷ୍ଟାଇନ୍ ମହାକାଶ ଯାନରେ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଫେରିବା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ ଏସ୍ ସୋମନାଥ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ ଫେରିବାରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତାର କଥା ନାହିଁ। ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥାନ। ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ ବହୁ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାକାଶରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରୁ ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଏହା କେବଳ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀ କଥା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦିନ ଫେରିବାର ଅଛି। ପୁରା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୋଇଂଷ୍ଟାଇନ୍ ନାମକ ଏକ ନୂଆ ମେଡିକାଲ ପରୀକ୍ଷଣ ସେଠାକୁ ଯିବା ଓ ପୁଣି ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରିବାରେ କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦି ଶାହଙ୍କୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ। ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ମହାଶୟ ସରକାର ରବିବାର 2 ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ ସରକାର ଯୋଗ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିବାରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଦାବି ବି କରିଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଶିବସେନାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବାଲାସାହେବ ଠାକରେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିନ୍ଧେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡଣବିସ୍ ଏବଂ ଅଜିତ ପାୱାର ସହ ଆମର ସମସ୍ତ ସହକର୍ମୀ ମୂଲ୍ୟାୟନ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଉତ୍ସାହ, ଶିବସୈନିକ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ମହାୟୌନିକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମୟନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଦମୟନ୍ତ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରତିଟି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବେ ବିଜେପି ସରକାର। ସେପଟେ ଏନେଇ ବିଜେଡି ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରୁ ରାଜ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17, ସେହିଦିନ ଏକ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ବିଜେପି ନିଜ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ତାହା ସବୁ ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମାରୋହ ଏକ ବିଦାୟ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 2 ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଭଗବାନ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଦେବ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଜପା 78 ବିଧାୟକ ଏବଂ 20 ଜଣ ଏମ୍ସି ଜିତିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଥମ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୋଲାର କାର୍ ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ ଓ ଫିସ୍ କେତେ। ଏହା ଦେଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଥିବା ପ୍ରଥମ ସୋଲାର କାର୍। କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ଅକ୍ଟୋ ଏକ୍ସପୋ 2023ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲା। ଏହି କାରକୁ କମ୍ପାନୀ ଖାସ କରି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି। 5 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ସୋଲାର କାରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ମଧ୍ୟ
अर्थात चार्ज करी मध्य चलाई हेबो। जदि ओ कंपनी एहार दाम संपर्क में कौनसी सूचना देइछि तेबे एहार दाम 10 लाख टंका होई पारिबो बोली सुनिबाकू मिलिछि। खास कथा हेउछि एहा 3 चक विशिष्ट किंतु देखिबाकू एक कार भली। थरे चार्ज कले एही कार 320 किलोमीटर पर्यंत यात्रा करि पारिबे। एहार टॉप स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा को। यह फास्ट चार्जिंग मध्य सपोर्ट करिवो जहा फल एहाकू मात्र 1.5 घंटा फुल चार्ज करदेवे। कारण छात उपर सोलार पैनल लगी जहा फल यह वर्ष को प्राय 4000 कि मागणार चली पारिबो। परवर्ती खबर घरे बसी जानीपारे आपण नाम केतोटी सिम रही। एथर जड़े व्यक्ति 9 रु अधिक सिम कार्ड नहीं पारे नहीं। एभली स्तर जालियात करी सिम कार्ड हातेबा घटना बढ़ी। एपरी परिस्थिति बेले बेले जदि अन्य केही सिम को अव्यवहारित करती तेबे आपण असुविधा पड़ पार। आपण आईडी रे केतो सिम सक्रिय अच्छी ताहा जानिबा आपण पई गुरुत्वपूर्ण। घरे बसी जानीपारे आपण नाम केतोटी सिम एवं केउ केउ नंबर एक्टिव रही। एथिपई आपण को कौनसी देय देबाकू पड़िबो नाही। परवर्ती खबर एही 35 स्मार्टफोन रे काम करिवनी व्हाट्सएप तालिकार अच्छी कि आपण मोबाइल ना एणिकी यही सब मोबाइल फोन रे आउ चलबनी व्हाट्सएप। सामना को आरंभ करी एप्पल फोन पर्यंत प्राय अनेक कंपनी दामी मोबाइल रे भी आउ काम करिवनी व्हाट्सएप। तेबे केउ केउ मोबाइल रे व्हाट्सएप काम करिवो 35 मोबाइल रो तालिका प्रकाश पाइछि। जदि एही तालिकार आपण मोबाइल रो ना रहिछि तेबे आपण भी जानि परिबे एही सब किछि। कंपनी पक्षरु मिलिथिबा सूचना अनुसार आईफोन 50 आईफोन 60 आईफोन एसी आईफोन 6s व्हाट्सएप आप काम करिवो नाही। परवर्ती खबर पूर्वरु प्राय 32 थर बंद महाप्रभुଙ୍କ रथयात्रा होईछि। श्रीमंदिर इतिहास रो जणा जाय जे 452 वर्ष भितर दीर्घ 32 थर रथयात्रा बंद होईछि। कला पहाड़ आक्रमण पर 9 वर्ष धरी रथयात्रा बंद होईछि। 1568 ख्रीष्टाब्द रे बंगराज सुलेमान किरान का जनरल कला पहाड़ श्रीमंदिर उपर आक्रमण करथिले। एहा पर चतुर्विध मूर्तिଙ୍କ चिलिका निकटवर्ती किंतु कला पहाड़ विग्रहଙ୍କ संधान पई सेथिरे निया लगाई गंगा नदी भसाई दिए। पर विश्वर महादी नामक एक वैष्णवाणु अर्धगत विग्रह भ्रम संग्रह करी पूजा करथिले। कला पहाड़ एही आक्रमण पर 1568 ख्रीष्टाब्द एवं 1577 मसीहा पर्यंत पुरी रथयात्रा बंद होइथिला। परवर्ती खबर क्रेडिट कार्ड रु सिम कार्ड जाए जुलाई 1 रु बदलिबो ए सब नियम जानि रखंतु। ई वालेट ठारू आरंभ करी क्रेडिट कार्ड एवं इनकम टैक्स रिटर्न दाखल आदि अनेक आर्थिक नियम रे परिवर्तन हेबो। एया छडा रंधन गैस दर बदलिबा सह कार्ड सह जड़ित नियम लागू हेबो। आसंतु सविशेष सूचना जानिबा। क्रेडिट कार्ड बिलिंग जुलाई 1 रु क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट सह जड़ित नियम परिवर्तन हेबाकू जाउछि। एही कारणरू किछि पेमेंट ऐप जरिया रे यूटिलिटी अर्थात बिजुली एवं पानी बिल भली अन्य बिल पैठक करिबा समय रे असुविधा उपजारी होई पारे। कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जुलाई रु क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट को जरिया रे पैठ करिबाकू कहिसंती। अर्थात जुलाई 1 रे समस्त बैंक भारत बिल पेमेंट सिस्टम करा जिवो। परवर्ती खबर मेंटो को नै बड़ घोषणा कले शरद पवार एवं जातीय कांग्रेस पार्टी मुख्य पावर स्पष्ट करछंती तांको दल महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचन रे कांग्रेस एवं उद्धव ठाकरे नेतृत्व स्वाधीन शिवसेना सह मिलित मेंटरे प्रतिद्वंदिता करिवे। एक संवैधानिक सम्मेलन शरद पवार कहछंती राज्य विधानसभा निर्वाचन रे छोट सहयोगी स्वार्थ रक्षा करिबा पई 2024 लोकसभा निर्वाचन रे मिलित महाराष्ट्र प्रमुख विरोधी दलर दैनिक दायित्व अटे। कांग्रेस शरद पवार नेतृत्व एनसीपी एवं शिवसेना विरोध सह महाआकार अगाड़ी एक अंश थिला। ठाकरे नेतृत्व सरकार पतन पूर्व नवेम्बर 2019 रु जून 2022 पर्यंत महाविकास अकाणी राज्यर क्षमता थिला। महाराष्ट्र लोकंक आगरे विरोधी एकुटिया रहिबे बोली पावर कहछंती।